सर, काल नॅशनल पंचायती राज डेच्या निमित्यान तुमकां एक एवॉर्ड फावो जालो फॉर कंप्लिटींग 5 or more टर्म एज अ पंच मेंबर म्हणून. सो कितें सांगूंक सोदता ताजेर? पयले सुवातेर हो एवॉर्ड पयलो आमच्या देवाक भेटयता आनी दुसरे सुवातेर की जे हांव निवडून येयल्लो गावराडो ईस्ट आनी गावराडो वेस्ट ह्या लोकांक भेटयता. कित्याक हो तांकां इतलो फेथ आहलो म्हाजेर म्हणून कंटिन्युअस म्हाका 6 टर्म्स तेणींनी दिलेलो. लास्ट एक टर्म आमी नासले आनी आतां परतून येयला आमी. सो त्या पासत हांव तांकां भेटयता ह्यो आमचे वाड्याच्या लोकांक. तशेंच म्हाजे वर्कर्स मेन वर्कर्स कोण आसले ते म्हाजे दोनूय वाड्याचे, सो तांकांय हांव भेटयता. आनी तितून पार्ट आहलो आमकां तिवाय वाडो, पार्ट ऑफ तिवाय वाडो आमी तामुडकी म्हणटा तितून. सो तेणींनी आमकां हो आदींच सान हो तेंको दिलेलो आसा. आनी ते पासून म्हाका हो एवॉर्ड अंडर नॅशनल पंचायत राज डे हो फावो जालो. सी बिकॉज आय हॅव कंप्लिटेड नाव मोर ऑर लेस 35 years. आय एम कंप्लिटींग द 35th year. सो हे पासून हांव काम करता आसतना हे आमचे पंचायत राज एक्ट करचे पडटा. सो तेजे हितून पंचायत आहले म्हणून इट इज नॉट बेड ऑफ रोजीस. देर आर लॉट ऑफ challenges in the panchayat. We have to go to the High Court, we have to go to the Supreme Court, then the other courts. So there is a lot of challenges. Even तूं काम करता जाल्यार तुजेर FIR पासून जाता. सो ते जाल्ले आसा आमचे. सो थोडे लोकांक समजता की पंचायत इज अ वेरी इजी थिंग. Every second day we have to go and sit with the advocate, ask their guidance. So in my thing that I really appreciate आनी म्हाका मार्गदर्शन असलें म्हणजे सुशन नाटखंडी हो आमचो आदलो एजी आहलो पळय आत्माराम नाटखंडी आनी एडवोकेट प्रणय कामत. म्हणजे हेंच्या खाला हांवें खूब शिकलां आनी हो पंचायत राज एक्ट हांवें तेंच्या खाला बसून हे सगळे स्टडी केला. और म्हाका तेणींनी आयडिया दिल्या कितें कशें करचें न्हू. सो तेंकांय हांव हो एवॉर्ड तेंच्या नांवानूय हांवें घेतलेलो आसा. म्हणजे इतलो खोशी जालो की आफ्टर 25 or 30 years I got the award. But this was the first award where any government could give it to any of the सरपंचस. आदी असले अवॉर्ड म्हाका कांय दिनाशिल्ले, पूण आतांच ते स्टार्ट जालां तेणी करपाक. दे आर रेकॉग्नायझींग मी. हो पंचायत राज एक्ट आसा हो तुका खूब फायदेशीर ठरला. पळय फायदेशीर आसा. पळय सी there are two aspects over here. Panchayat Raj is a grassroots people. So Panchayat Raj कितें जाला थोडे फावटी गव्हर्मेंटाक जाय हे काम जायना जाल्यार ते कितें करता एसेंब्लीन ते चेंज करता और तांकां जाय तशें and they give the powers to the secretary. Now if the secretary and the sarpanch is good with each other, you can really do a fantastic job. But overall I am not happy with what has happened to the Panchayat Raj Act as of now. ओके. सर, तुम्ही 7 times पंच मेंबर. सो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू आताच्या टर्म, सो हाव वॉज युअर जर्नी? Journey it was good. Actually, first it was very rough and सगळे. I was young, dynamic, all these things. Now since you are getting old, you tend to read books, you tend to go through those books and see the act, Panchayat Raj Act. आणि तेजेर आमी इतले मोठ्या परिणाम असना. सो वी आर गोईंग एज पर द बुक्स, नॉट बियॉन्ड दॅट. बट पीपल समटायम्स दे डजंट ट्राय टू अंडरस्टँड. इफ देर इज अ हायकोर्ट ऑर्डर, फॉर इन्स्टन्स आता 2 हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या, 3 of 25 and 1 of 26. Now my precedents who were before me, they can't understand what is this act. They should read that the High Court order and then talk about it. We have to save the general public at large. It is not that we have to save. It is we have to save the public at large. But we have to comply with the High Court direction. That is where my intention is there, to help the people at large in Kalangood. Now, for instance,
देर इज अ लॉट ऑफ इशू इन 2017. आमकां कोणें सांगलें आमचे आदले ह्या MLA की घरां तुमची रेग्युलायज जातली म्हणून इन CRZ. रायट, तुजी घरां दाखय रे, तुजें बोट दाखय रे, तुजें खंय आहा हें गोठ दाखय. पूण आयज पासून कांयच जावंक ना. आमी सी द एक्ट इज सच दॅट no MLA or no minister or no chief minister can comply with this observation because there is a ruling from the Supreme Court, High Court. There are there, but it depends on the court orders also. सर आता तुमकां 7 times तुम्ही आता सरपंच आसात. एज अ फर्स्ट टायम सरपंच जाले तुम्ही, तेन्ना पंचायत चलप कशें आसलें आनी आतां कितले डिस्ट्रिब्यूट आसा? तेन्ना हांव सरपंच नासलो. म्हजो सर्गेस जो मार्टिन्स लोबो, ओके. ताका हांव म्हणटा म्हाजो गुरू, बुलू म्हणटा ताका. तेज्या खाला हांव डेप्युटी सरपंच आसलो. ओके. आनी एट दॅट टायम इट वॉज व्हेरी सिंपल. लोकांचें कांय हें नासलें, ते इतलें डिवलप जावंक नासलें कालांगूट. सो जितलें मागीर तो मेलो 1994 आनी मागीर हांवें चार्ज घेतली आनी तेज्या उपरांत हांवें म्हणजे चार्ज घेवन म्हाका मागीर मातशें आगोट रावंक लागलें. सो दॅट इज वाय आय हॅड टू गो टू द आवर एडवोकेट्स आनी तेंचे एडवायस घेवचें पडलें कशें कितें तें. अर्लियर इट वॉज सिंपल. तूं यो रे बस रे काबार कर. आमी आतांय तशेंच करता, बट पीपल डजंट ट्राय टू रिजॉल्व दॅट इश्यू. एक एका मिटराक 2 मिटरांक लागून झगडो वयता कोर्टान, वर्सांची वर्सां लागता. एन्ड फॉर दॅट पंचायत हॅज टू डू द पेमेंट बिकॉज दे मेक अ पार्टी टू द पंचायत. तूं झगडलोय, X पर्सन झगडलो Y कडेन आनी हांव Z. आमचे रोल कांयच ना. पूण दॅट हे झगडटा आसतना दे टेक अस इन टू द पिक्चर Z पर्सनाक, कित्याक आमी ताका ती नोटीस धाडटा कित्याक X पर्सनान कंप्लेन केला म्हणून. सो अशें जावन हे आमचे कालावटान खूब झगडी आनी लिटिगेशन जाता. बट वी कांट हेल्प इट बिकॉज वी ट्राय टू मेक देम अंडरस्टँड. कॉल लेटर धाडटा आमी वी ट्राय टू रिजॉल्व दॅट इश्यू. बट थोडी जाता रिजॉल्व, थोडी जायना. 7-time पंच मेंबर, लॉंगेस्ट सर्विंग सरपंच पंच मेंबर. आतां खंय असेंब्लीचे बी ट्राय. पळोवया कितें चलता तें. आनी एक वर्स आसा ते वर्स. आज 7-8 महिने उरले सर असेंब्ली. अबाउट Yes. 9 months. Yes, yes, yes. सो आमी लास्ट टायम म्हाका 15 time. दीस आसतना तिकेट दिलेली. सो लेट्स सी नाव वॉट इज हॅपनिंग. वॉट आवर पार्टी पर्सन सेज. वी आर गोईंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी. सर, तुम्ही ज्या मनशाक सपोर्ट केलो तो मनीस आमदार जालो. सो येत्या इलेक्शनाक वायस वर्सा आमी पळोवंक शकता. गेले फावटी हांव चिंतोंक ना गेले फावटी तोच चिंतला न्हू ऑन हिज ओन. हांवें तेन्ना हेल्प करूं ना. बट एनीवे वी हॅव टू सी दॅट. या तूं सांगताय तें सारकें. सुरेश पावलेकर 2 टायम आहलो, तोमासीने 1 टायम आहलो, मागीर आग्नेल एका टायमार हांवें ताका हेल्प केलो, दुसऱ्या टायमार करूंक ना. आनी मागीर मायकलाकूय हांवें हेल्प केलो. सो इट्स जस्ट लायक दॅट. पूण जाता बरें. म्हणजे लोकूय बरो आसलो आनी आजुनूय पासून लोक बरो आसा. दे पीपल ट्राय टू अंडरस्टँड अस. येस. दॅट इज नॉट इश्यू. थँक्यू.